प्रथम प्रश्न दशहरा पर्व केउं मासरे पालन करा जाए। दशहरा पर्व केउं मासरे पालन करा जाए। एहार ऑप्शन अछि श्रावण, कार्तिक, माघ, आश्विन। एहार सठिक उत्तर होउछि आश्विन। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा केउं राज्य रे दशहरा पर्व को गोलु पर्व भावरे पालन करती। केउं राज्य रे दशहरा पर्व को गोलु पर्व नामरे पालन करती। एठारे ऑप्शन अछि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि 1 नंबर तमिलनाडु। ठीक अछि। तापरे परवर्ती प्रश्न देखिबा नवरात्र पूजारी केउं देवी को पूजा करा जाए। नवरात्र पूजारे केउं देवी को पूजा करा जाए। एठारे ऑप्शन अछि देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी पार्वती, देवी दुर्गा। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि देवी दुर्गा। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा नवरात्रिर केते दिन परे दशहरा पर्व पालन करा जाए। नवरात्रिर केते दिन परे दशहरा पर्व पालन करा जाए। एठारे ऑप्शन अछि 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि 1 नंबर 9 दिन। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा दशहरा दिन केउं राक्षसर शरीर को दहन करा जाए। दशहरा दिन केउं राक्षसर शरीर को दहन करा जाए। एठारे ऑप्शन अछि मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण, सुबाहु। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि 2 नंबर रावण। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा दशहरा दिन रावणर पुतुला सहित आउ केउं राक्षस 2 जनक पुतुला को दहन करा जाए। दशहरा दिन रावणर पुतुला सहित आउ केउं 2 जन राक्षसंक पुतुला को दहन करा जाए। एठारे ऑप्शन अछि सुबाहु ओ कुबाहु, कुंभकर्ण ओ मेघनाद, सुबाहु ओ मेघनाद, कुबाहु ओ कुंभकर्ण। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि 2 नंबर कुंभकर्ण ओ मेघनाद। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा दशहरा पर्व केउं तिथि रे पालन करा जाए। दशहरा पर्व केउं तिथि रे पालन करा जाए। एहार ऑप्शन अछि पूर्णिमा, अमावास्या, द्वादशी, दशमी। एहार सठिक उत्तरटी होउछि दशमी। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा दशहरा पर्व काहींकि पालन करा जाए। दशहरा पर्व काहींकि पालन करा जाए। एठारे ऑप्शन अछि दुर्गा पूजा पाई, रावणर दहन पाई, श्री रामंको पूजा पाई, कौनसीटी नुहे। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि रावणर दहन पाई। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा दशहरा पूजारे केउं रंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। दशहरा पूजारे केउं रंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। एठारे ऑप्शन अछि कला रंग, धला रंग, सबुज रंग, नाली रंग। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि नाली रंग। परवर्ती प्रश्न देखिबा दशहरा उत्सव केउं समय रे पालन करा जाए।
ଦଶହରା ଉତ୍ସବ କେଉଁ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଦ୍ୱିପ୍ରହର, ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦଶାନନ ରାବଣକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କାହାର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦଶାନନ ରାବଣକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କାହାର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମହାମାୟା, କାଳୀ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କାହାର ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କାହାର ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କୌଶଲ୍ୟା, ସୁମିତ୍ରା, କୈକେୟୀ, ମନ୍ଥରା। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣର ପୁତ୍ର ମେଘନାଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣର ପୁତ୍ର ମେଘନାଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁବାହୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ଅରିମର୍ଦ୍ଦନ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମଥୁରା, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଲଙ୍କା, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବାଲ୍ମୀକି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟାସଦେବ, ବଶିଷ୍ଠ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବଶିଷ୍ଠ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦଶାନନ ରାବଣର କେଉଁ ଭାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ? ଦଶାନନ ରାବଣର କେଉଁ ଭାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବିଭୀଷଣ, ମେଘନାଦ, ମାରିଚ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ବିଭୀଷଣ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ କିଏ କହିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ କିଏ କହିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କୈକେୟୀ, କୌଶଲ୍ୟା, ମନ୍ଥରା, ଭରତ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କୈକେୟୀ। ଠିକ ଅଛି। ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁଠାରୁ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା? ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁଠାରୁ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ପଞ୍ଚବଟୀ, ମଥୁରା, କାଶୀ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚବଟୀ। ଠିକ ଅଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ହନୁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ?
एठारे ऑप्शन अछि विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र। एठारे सठिक उत्तरटी होछि 2 नंबर शिव। ठीक अछि। रामायण रे समुद्र उपरे होइथिबा सेतु को कौन कहा जाए? रामायण रे समुद्र उपरे होइथिबा सेतु को कौन कहा जाए? एठारे ऑप्शन अछि हनुमान सेतु, लक्ष्मण सेतु, राम सेतु, बानर सेतु। एहार सठिक उत्तरटी होछि राम सेतु। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। रामायण रे केउ योद्धा निज लांजरे निया लगाई समग्र लंकापुर को जलाई देथिले? रामायण रे केउ योद्धा निज लांजरे निया लगाई समग्र लंकापुर को जलाई देथिले? एठारे ऑप्शन अछि अंगद, जाम्बवान, हनुमान, सुग्रीव। एठारे सठिक उत्तरटी होछि 3 नंबर हनुमान। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। दशानन रावणर जन्म केउठी होइथिला? दशानन रावणर जन्म केउठी होइथिला? दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पिला माने। ठीक अछि। अनेक ज्ञानी पंडित एई प्रश्नर उत्तर जानी पारंती नाही। ठीक अछि। एबे हम जानिबा दशानन रावणर जन्म केउठी होइथिला? एठारे ऑप्शन अछि श्रीलंका, मेरठ, विसरख, डेराडून। एठारे सठिक उत्तरटी होछि विसरख। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। दशानन रावणर प्रथम पत्नीर नाम कौन? दशानन रावणर प्रथम पत्नीर नाम कौन? ऑप्शन अछि मंदोदरी, सुलोचना, सुनयना, मंजरी। एठारे सठिक उत्तरटी होछि मंदोदरी। ठीक अछि। भगवान श्रीराम केते वर्ष पर्यंत वनवास रे रहिथिले? भगवान श्रीराम केते वर्ष पर्यंत वनवास रे रहिथिले? एठारे ऑप्शन अछि 15 वर्ष, 14 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष। एहार सठिक उत्तरटी होछि 2 नंबर 14 वर्ष। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। देवी सीतांको पितांको नाम कौन थिला? देवी सीतांको पितांको नाम कौन थिला? एठारे ऑप्शन अछि राजा दशरथ, राजा भगीरथ, राजा इंद्र, राजा जनक। एठारे सठिक उत्तरटी होछि राजा जनक। ठीक अछि। मेघनादर पत्नीर नाम कौन? मेघनादर पत्नीर नाम कौन? एठारे ऑप्शन अछि सुनयना, सुलोचना, सुमेधा, सुजाता। एठारे सठिक उत्तरटी होछि सुलोचना। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। दशानन रावण देवी सीतांको लंकार केउ स्थान रे रखिथिला? दशानन रावण देवी सीतांको लंकार केउ स्थान रे रखिथिला? एठारे ऑप्शन अछि रावण बाटिका, लंका बाटिका, अशोक बाटिका, विभीषण बाटिका। एठारे सठिक उत्तरटी होछि 3 नंबर अशोक बाटिका। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। लक्ष्मण शक्तिभेद समय रे केउ वैद्य संजीवनी जड़ीबूटी विषय रे श्री राम को जणाइथिला? लक्ष्मण शक्तिभेद समय रे केउ वैद्य संजीवनी जड़ीबूटी विषय रे श्री राम को जणाइथिला? एठारे ऑप्शन अछि महर्ष चरक,
ବୈଦ୍ୟ ବ୍ୟାସ, ବୈଦ୍ୟ ସୁଷେଣ, ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ବୈଦ୍ୟ ସୁଷେଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦଶାନନ ରାବଣର କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଦଶାନନ ରାବଣର କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 12 ଜଣ, 8 ଜଣ, 10 ଜଣ, 7 ଜଣ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 7 ଜଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଦଶରଥ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ଇନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। କେଉଁ ରାକ୍ଷସ 6 ମାସରେ ଥରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରେ? କେଉଁ ରାକ୍ଷସ 6 ମାସରେ ଥରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁବାହୁ, ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ମହିଷାସୁର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲଙ୍କାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲଙ୍କାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେବତା, ନାଗସେନା, ବାନର ସେନା, ଅଯୋଧ୍ୟା ସେନା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ବାନର ସେନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦଶାନନ ରାବଣର ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଅମୃତ ଥିଲା? ଦଶାନନ ରାବଣର ଶରୀରର କେଉଁଠି ଅମୃତ ଥିଲା? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କପାଳରେ, ଛାତିରେ, ନାଭିରେ, ବେକରେ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ନାଭିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା? ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଦେବୀ କାଳୀ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସିକିମ୍, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିଲା? ଦଶାନନ ରାବଣ କେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିଲା? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଢୋଳ, ମୃଦଙ୍ଗ, ବୀଣା, ତବଲା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ବୀଣା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା।
ଦଶାନନ ରାବଣର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଦଶାନନ ରାବଣର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମାଦିଲି, ଦୁଶୀଳା, କୁଲାରୀ, ଶୂର୍ପଣଖା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶୂର୍ପଣଖା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଏଇ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେବୀ ସୀତା ଲଙ୍କାରେ କେତେ ସମୟ ରହିଥିଲେ? ଦେବୀ ସୀତା ଲଙ୍କାରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 12 ବର୍ଷ, 12 ମାସ, 10 ବର୍ଷ, 10 ମାସ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 10 ମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।